imenisaidia zaidi, maana akili yangu ninapofanya kazi shambani huwa haiko shambani, huwa iko kwa Mungu. Tulirejea tena katika kijiji cha Muhaka ili kutumia muda na Evelyn katika kipindi chetu cha mwisho cha Shamba Uhalisia. Lengo lilikuwa ni kuona jinsi anavyoweza kuianisha majukumu yake kama mkulima, mke, mtumishi wa Mungu na mfanyi biashara. Katika mazungumzo yetu, alitufafanulia kwa kina jinsi mwanamke anavyoweza kudumisha msimamo thabiti na kutekeleza majukumu mengi kwa ufanisi. Jambo moja lililojitokeza wazi ni upendo wake kwa Kristo na kujitolea kwake kutimiza kusudi la maisha yake. Unaweza aje kudumisha mapenzi na uhusiano wa karibu wakati maisha yamejaa shughuli nyingi na mahitaji mengi? Wakati tunapofanya kazi katika shughuli zetu, ziwe ni shughuli za kiroho au ziwe ni shughuli za kimwili kama vile kulima na kutayarisha mashamba, huwa tunahakikisha saa 5:30 huwa tuko pamoja, tumeketi mezani. Tunaweza kuwa tunachambua Biblia ama jambo lolote ambalo tutakuwa tumepangia siku hiyo, lakini mara nyingi huwa ni mimi na yeye. Kwa hivyo wakati huo tunakuwa na nafasi ya kuweza kuongelea mambo yetu ya muhimu kabla haijafika saa 8. Tunaongea, tunakula pamoja. Na pia huwa sisahau andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 7, majukumu ya kina mama katika familia. Inanipatia nguvu ya kuweza kutekeleza majukumu nikiwa mama wa kiroho. Na hata kutoka, wakati mwingine tunapanga, tunatoka pamoja, wawili tunaenda kutembea tu. Watoto wako tayari ni watu wazima. Je, unahisi wamejifunza nini kutokana na kukuona ukifanya kazi kwa namna hii? Na wamejifunzaje? Niko na watoto 5, mmoja msichana, wavulana 4. Na katika majukumu ya kulea watoto kuna changamoto nyingi. Wakiwa wadogo niliweza kuwalea kwa njia nzuri sana, niliwasaidia, tulienda katika huduma pamoja, na katika kuwafanya wapate kujua neno nilikuwa ninanunua vitu vidogo vidogo kama vile peremende, zawadi ndogo ndogo, na tunafanya kama mchezo, yule atakaye kariri maandiko zaidi ya moja anapata zawadi. Na pia kwa kubandika vibandiko vya maandiko, wangeweza kusoma wenyewe pia na kuweza kujua Mungu anataka nini katika maisha yao. Na sasa wamekuwa watu wazima, sasa wamejichagulia mambo tofauti tofauti. Saa zingine ni tabia nzuri na saa zingine ni mbaya, lakini Mungu ndio mwenye kukuza na kulea. Sisi tupande tu. Nimeng'ang'ana katika kupanda nikijua Mungu atakuza. Kwa hivyo wengine wako kwa kazi, nina mmoja tu ambaye yuko shuleni kwa sasa. Ungemwambia nini mwanamke anayehisi anashindwa kuitimiza vyema majukumu yake kama mke na mama, huku akijaribu kufanya kazi yake mwenyewe?
Ningewashauri wamama wa kujua, tusiwe wavivu. Tunafundishwa katika kujua ministry kwamba tusiwe wavivu, tuwe wachapa kazi. Tusiwe watu wa kutaka kuomba kila kitu. Nikitoa mfano na goalkeeper, tumekaa tunangojea tu. Tufanye kazi angalau tuweze kupata chochote. Na tukumbuke kwamba Mungu ndio anafanya kazi ndani yetu katika hiyo kazi ya shambani. Katika mambo ya kiroho kanisani, tukumbuke bila Mungu hatuwezi. Tusome neno, tusaidie wamama wenye mahitaji ya kiroho neno, na tuwasaidie pia wao kujua neno ili wapate kukua kiroho. Na tukumbuke tumweke Mungu mbele. Katika familia, watoto, tukumbuke tusiwachokoze watoto. Waefeso inatushauri kwamba tuwalee watoto wetu, tusiwachokoze. Na tukumbuke pia katika Mithali inasema tusimnyime mtoto fimbo. Kwa hivyo tucheze kwa usawa. Tuwasaidie wajue neno, tufanye huduma na watoto wetu, tuwafundishe kukariri. Na katika upande wa mume kuonyesha upendo, tukumbuke kwamba mume anapaswa kuonyesha upendo na utii. Na pia tukumbuke mume ndio kichwa cha familia. Kwa hivyo hatupaswi kukipita. Tuwe na usawaziko kwa kila jambo. Na tukumbuke kwamba Mungu peke yake ndio anaweza kukuza kila kitu katika maisha yetu. Kwa hivyo tuweke Mungu, tusome neno, tuweke Mungu mbele, tuombe na tukumbuke kwamba yeye atafanya kila kitu. Ebu tueleze, safari yako katika shamba hili imeathiri aje uhusiano wako na Mungu? Hata wakati ninapoenda shambani, nimejifunza bila Mungu siwezi kufanya chochote pale shambani, hasa ukizingatia na maisha yangu. Na wakati hata ninapopanda, kitu ambacho nimejaribu kuweka moyoni mwangu, huwa ninaona kihalisi siko peke yangu pale, hata kama mchungaji hayuko. Huwa ninajua niko pamoja na Mungu. Na imenisaidia zaidi, maana akili yangu ninapofanya kazi shambani, huwa haiko shambani, huwa iko kwa Mungu. Hata wakati mwingine huwa natafakari mistari ile ambayo nimesoma, wakati mwingine natafakari lile neno ambalo nitaenda kufundisha, na sijaona udhaifu katika hali hiyo, labda nikajikata mguu ama mkono kwa sababu nilikuwa nafikiria mambo ya kimungu. Hapana. Na hiyo imenifanya nione kwamba Mungu yuko karibu nami sana wakati ninapojitolea katika kazi zangu za shambani na katika kazi zangu za kiroho. Na amenisaidia kwa sababu wakati hata ninapofanya hiyo kazi, huwa ninajua, kwa mfano kama book study huwa tunaanza saa 8 kamili. Huwa inanisaidia pia kukumbuka hayo masaa wakati ambapo hata sijatarajia. Kwa hivyo inanisongeza karibu sana na Mungu kuliko kitu chochote.